أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. nterin kandano oda hakunyi oda kanta kunyi nendo kanta nendang yem palo dalla tiga kemene mame kemene alla bedo tiga ndengan kawa ogan kawa alla be tiga na wakati sundan benga ote alhamdulillah alla tiga ndendang yem pale anya famenya khamungu entida batenga duna mo nindanga ado luzura nindanga bireke mejatin kunduai wakati nano hada mare menda wakati na kutanda wakati na nyana takita wakati ka shughuli nari luzura ningirano ko breke jatini kenye koda la tiga kemene mame kemene ala halan chukama lenki sira nabawiya juzu tamru segunde nyano maka taga tamru segunde kengemi jumanko tanga jumada ula tamru nyeru sanata 1442 sine hijiran cine nga gemme wujune tan nakate sine wujune komo nakati tan nakate do sino fili ke nga gemme 1er janvier nga 2021 inati shahar yanayir. Alhamdulillah interin kandano Allah farin cira sallallahu alaihi wasallam silamin ti fakaterin kandenga silamin akharangenti tubaka silamin nga wori odina ke ala suluni kenyai dina ke yugo ke dina ke bi yanka yugo ke Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib asira nyani amma kan kuto nyani ado asira ke kharangendo Qur'ane ayam pa munde nyantele dome ado dina ke khafa munde nyantele dome Allah gana famu mo ko sire kinoy. Alhamdulillah ugari joppa alhamdulillah Allah di nyalen kino odanga kengeni taaka tamro segunde nga umurna Allah ma subhanahu wa ta'ala agana timmande nyongo danga jomodo khairia agana nondo danga la talu luzurabe go o kontindine o ga kinyandine islami ninga nafa kitana onati duwa ni tuda amina. Alhamdulillah kendangi yempalle Allah fare sallallahu alaihi wasallam o ga wakati beya odi foko ghazwat uhud nalik ghazwat badr ado khibaru benigi dangi kunno gonga odi fonu ko kunga sasa o fay tengene minne o fay tengene sulul hudaybiya kenga fatul mubini be Allah subhanahu wa ta'ala gedu nyinde unyido khore kebe laydu ta Allah farenda sallallahu alaihi wasallam afarunya fayke sulul hudaybiya ken no kuyi makka do madina nakanga ado makka antinta dinanti madinai Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nimbugu tenengen ko tanga zilqada sonin kan kannenga salle khaso ngana dangi khaso be ga banando salle khasen nakanga kenya ni zilqada inati nakan khaso kenya ni banando salle khaso ke nakanga atum mun ko tanya ne Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi bogu madina agatele maka agatele umran deberi Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi umranya ke khaswai agiri umrani ben deberi adinya zilqada Allah fare sallallahu alaihi wasallam ken qazwa sababu ni kanninga Allah fare sallallahu alaihi wasallam uragunya ne agiri wori nanti ibogu madina iro makai idaga ihiramu nyiramu ya umra nyiramu ya idaga idi umra nya diberi ari beti nya diberi wori alkaba sinesu arabu ni ngai tele umra ni diberi betu nyana Allah fare sallallahu alaihi wasallam nya galiti ke kuisri agiri ke kuibe wori illengi kere adi ko sahaba ni ndanga sahaba ni antini nyagali nyam qoro Allah fare khallinga sallallahu alaihi wasallam sahaba ni benegi bogu makka muhajirina ni kuncare makka ya kun qoro makka ya idi na burun tono idi ya kun tono
adamare men care de be wakati su angana lato bake atunya nan lagana e nyagali e ga tele tenge isare de beke ke nyagali yengiya kencho yengi sondo munga Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nimbogu muhajirin nimbogu mi ga tengene maka killenga iga dangini debe beni arabun debu beni debu lemu beni ga killenga asirutu edi kini me edi khibaren kini me nanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nimbogu itengene maka jama gore awa itele umuran deberi khibaren jofe kafirin ninga kengeni makka mushrikuni khibaren jofiya nanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ningobu mbogu yikillenga itengene itele umuran deberi kusoro Allah andi sondo mumbonondi Allah di sankundi intokure walla igere ke khibare mugu ke khibare sanki araben qabila njuwa nanti muhammadu di jamambogu awa itenge makka itele umurande beri kafirini ni tagu idi me wori idi me kofume sasa odu mugu nanti muhammadu worni muhammadu garini onti dugune muhammadu garono kamma muhammadu nterni umuraide muhammadu di soron jambe na idini gaja ine umuran togonya kono khay ganari idino gaja awa khorono mo gosrono maga dungi agarono debeke abada Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahabani igi jofe zulhulaifa kenni nokuwai nokube harsa sorobe niga tele hiji makka ado umra zulhulaifa hal hilaf yige foy wani anyi bakka arabu ni maga ganni antino ko ganni jaaje kebe genyo jamane nga mamini ndo kismeni dullendo tampiye nga katinga gen jaaje kebe bagandi ni gakata idido munga brene ga khalle ke ado jaaje kenta bana kha ibugu mo gonchu bana ke ibradu anyi bakka ken no ko gebe agebe nyanyi baka ken ko inati halaf donc halafu ke ili atogonya rondi geti hulaifa ke anyi baka ken nyai ken nyinye togonya to ken ko inati zil hulaifa Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi jofe nonga adi ahrama bil umra min zil hulaifa ba'da an qallada al hadiya wa ash'arahu Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ningi jofe zil hulaifa idi umra nyira mo idi umra nganni nguto idi umra ira melonti idi ra mullondi ira mo beni genyi idi kumbagandi sasa idi aharamu bil umra kafirinu kugeri kemmugu kedigame gori i haklenga sasa fera burunya fay kutini debir burunya fay kutini ay wajambe nya fay gilli sondo mbura gunya fay gilli ngani bura gunya fay gilli kati kuko moya nantenge Allah farendi sahaba ni sallallahu alaihi wasallam Allah gana yampala sahaba ni maga Allah gana kiseno ne manya fare sonante ke kam Allah fare sallallahu alaihi wasallam an ganni menya abada nanti bugu nanti worni gaja ai adi sahaba ninga adi haqla lamuru igi jofe zil hulaifa umar tidangati ya rasulallah tadkhulu ala qaumin hum laka alu harbin bighairi sila wala kira ati umar sayyidina umar kembere haqla lalla niga Allah farinda sallallahu alaihi wasallam ati ya rasulallah allono soro nyinyenga kammo an ka hudu nanti ko na ko ngando ku soro naga gajange ngando ku soro naga o kiti duru nali ka fanin to maga gajanyo ke sunto maga kemmanya haraga na nyo gante gajanga onan ka o gajanyo ku nguto kiten ati umar danga agire hakla la berita hakla la sire gelino nga Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari soro nyillandi nandaga madina nandaga do gajanyo ku bante nga ido gajanyo ku kuri ka imi gajanyo kuku bagani na regi kitenga nanti gajanga ai ingandi empet kunga ikongani ni kaninga ingani ni iri umuranya deberi iri allamba tenya deberi Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi jofe no ko igatin usfan ke Allah fare sallallahu alaihi wasallam
agi jofenonga laqiya o Bishr bin Sufyan al-Ka'bi al-Khuzai kellege Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ati ya rasulallah hazi quraishun qad samiyat bi masirika wa ma al-uzu al-matafilu qad labisu juludan numuri yuahiduna la alla tadkhuluha alaihim anwatan abadan ati quraishun dalli yemugu nan tandan an sahaba ningiri ay kille ngarini awaydi mo sorondi de ino ko jerinto nyalinki jerin tampete nyaniya jerin ta hakla nyaniya fofonti kilunga lenki gajange falle sasa itantoro no debeke kundu abada sembentallon ni debeke de antoro ni kamma inti dungene ndangarono faqala rasul sallallahu alaihi wasallam alla farenti manne ya wayhu quraishin laqad akalatuhum alharbu maza alaihim law khallu bayni wa bayna sa'irin nas ati quraishuni foko taganiya ke gajange andi haklo bonondi ke gajange andi kilum bonondi ke merti gajange liti betienya merti gajange yali gambogindo kille nakanga ndo soro nakanga ina fai selinga jofene sere masrega jofeni wallahi inni la azalu ujahiduhum ala allazi ba'athani Allahu lahu aw tanfarda hazi isalifa awanga kebe kama mpini kenya kama de la ilaha illallah nga gangu ni katalla gamba nako ntigili ken kama Quraysh ninga surono inanchuro Quraysh ninga bono inambono nkeni kenya kama ntibaka ken kama mpini gangu ndina kata Allah gamba nako nga subhanahu wa ta'ala awanti gangu ndeke walla ntigili ndina ke hakama iga kebe nyana ni kenya nyana Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba nin ko fumi awa ati nalina mewori ari khibaren kinyandiya nanti sahaba nanti quraish ninga awa ingani ni kiyai Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ninga qala muru ari da muru wa amruhum shura bainahum ameni fofo nyana hadis ijama igemme hakla lamuru kenya na sunnanga sallallahu alaihi wasallam hada maremme angana jama sukane abada andi soronya hakla lamuru hana me dema hana me warakille sere bane hakla lallanti sere jamanju nafana kando jamanju gana kefi Allah gana hakanda katikebe khairi ni kenyai Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ninga hakla lamuru Abubakar Siddiq ahakla lanya kaninga ati ya rasulallah ati angi bogutu kebe toko ken kamma angi ta amerika ja onan toko ken kamma ori nantoni umranya kinni oni umranya deberni ori betienya harsa otoko kenya kamma Allah fare sallallahu alaihi wasallam ke hakala la linga danga anyagali ati sorondanga Abubakar girkebe ko ona kenya deberi wakati be kafiri nin kuralle mongi girigi tenge islami ni ngiri khibare mugo Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ni sali wakati ngeri idi salatul khawf ndeberi salatul khawf kenya na kurembaranya hana salle kanin challe nati kennanga salatul khawf hagi kono gonnonga ina magani salle nga iga kennai salatul khawf Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ni deberi kembre ini ku barandam boy ke barandam be khotenya ni buru ke barandam be khotenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ninga to anon chukko fo ala ayimma arba Abu Hanifa Imam Maliki Shafi'i Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah jami'an isuke finandi salatul khawfi Allah fare sallallahu alaihi wasallam as-sunna nyani wakati be hagana kurembaranga wakati be hagana kono konnonga haga kanna nanti hagana salli yerni khenna ya hakerni hana salatul khawf de Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari salatul khawf de adi sahaba ko tatona rata fasilunga nyammo ni nyeri yani to anu gisefa kama Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari killenga ari igeni kille ke be wuto ari kille ke gori
adi tu nanti kafirininga edi killengutu itengiya adi killengori adi silaminin tirindi yali yugo ikitena haiba yugo be lago de manati killebe oga gorini oga jofene o jofene kunga nanyi odo kusoroge miketime Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sere kita serebe gi wori kane na kille ke gorindi ido kafirini ina magame wori kenni igiri Khalid ibn al-Walidi aminya silamiya kembire alai gajangenda ay kurentu ay killentu ayani kafirini choronkane akota Khalid ibn al-Walidi Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahabanin daga mallaga noyenyani daga miga killen kitana igeri killen kita igi jofe nokube Allah fare sahabani ridwanillahi alaihim idi wori Allah fare anyogo menga amitenge killenga ari killengori amidunga tengene alkabai sahabani itimane khala'atil qaswa'a faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma khala'atil qaswa'a وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها بسلفيل والذي نفسي بيدي لا يسألونني خطة يعزمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها Allah fare nyogome nantenge alikaba amidunge kenniya nantigi boguti nganniye be kenni umura nya ina to ke nganniye kamma nyogome ke midunge ke nganniye Allah subhanahu wa ta'ala ri nya meri yenkini nyogome kiya anan maga gidi batenga anan to taaguni batenga sahaba ninte ari la dangara Allah fare nta mi la dangara de Allah da fitikeya awa kebe gedi turu gankon turun kuma nankinya alkabai kentun ka bani andi ike nyogo meke kuna ike nyogo meke kaba anna maga daga alkabai kaina kuna tallai iyon kinga Allah be maga aganani Allah subhanahu wa ta'ala kompeke kafirin nga doron ta gunu tibbetienya ike muhammadu lay doron nan ko to kafirin Allahu akbar ari makaro yen to kono ari killetana wutu magarini gede yugoya gede ke jige bentei sahaba ningi mini bake gede ke jinkawa edega ko Allah farinda sallallahu alaihi wasallam ari sigi gede ke kamma ari kiti bere kitella kama dua gede ke majinnan to ko bakka gede no ga dele ni daga na Allah di kenya ke mu'jiza kini Allah di kenya Allah farinda sallallahu alaihi wasallam doron ta wanna kini Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam Allah fare sallallahu alaihi wasallam sasa diga menya fay gilli ambassadeur agun pay gilli ambassadeur aguni kanninga serebe ga jamanendo jamane lemu wadi jamane tanado mena ganga ambassadeur agu sifara awta Allah fare nya sallallahu alaihi wasallam ko Allah ko mogeri fofo su deberi du to Allah fare nya du to Muhammadu sunna nya sallallahu alaihi wasallam ambassadeur agunjo pere Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari mogonda benchu nyaga quraish nim pamundi nandike Muhammadu meriti ga jangire iri umranya hakuni sorobe niya sorani kiriran kote dundoro iga gare kibi kama intimulla nambaga kama sasa yugo be geri fare akata Allah fare atogoni budayl ibn waraqa fi rijal quza'a min quza'a budayl ibn waraqa quza'a ken qabila silamini fe qiyalla fare mulla yalla fare tongonde mulla Allah fare kay tongonde mulla wori Allah fare konna ko meni sondo men budayl ibn waraqa min quza'a bani quza'a arikata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ariko Allah farenda nanti quraish ninti annam magaru makkah annam magaru inti dungene angaro no makkah abada Allah farendi bangandi da nanto meriti ga jangi ori betiyem bani ay sasa
quraishin ndu ko buderi danga na ko alla faren dan nanti gelina gajangen jo patora be geli kita na buru mono ndikita yonki mono ndikita toranda men cudi kita do mahamudu tudungene mahamudu garono jamane ken gonga mahamudu khati buderi daga ko ni danga sasa ikeni do suluhunya ado horoma ona diga mero do mena ganga o kumer gajange de ona kenge malle magulo do mena ganga ono beti yunde beri okona sage sasa yugo ke sage kato quraish ngati innakum ta'jaluna ala muhammad inna muhammadan lam yati liqital wa inna ma jaa zairan hadha albayt afatatahimunahum wa qatibuhum bima yakrahun kenyugo geri kedigame ko bane nanti muhammadu ngeri wor mogobe amerti gajange de muhammadu riya ari betien bane ay yalla hay dungene muhammadu kabana ke kaiba duna sunari nanti worni betienya hakuna muhammadu kaba ke kai khama surondi de eti danga kuru orutu nan tancho ne memile ne kati muhammadu yai fa wallahi la yadkhulu alaina unwatan abadan onti dugane ado ke sembe garono kamma wala tatahaddasu bizalika al-arab aw arabin qabila suti masalan ati kenga nati muhammadu dunga muhammadu gero har wor dundara ko nyani ka wadun ta ko nyani hasida ko nyani to umuri nyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi politikin joyere adi sulu wal hudna atina sulhu ndeberi ina me famu ina digan kanuro ido mena ganga digan kanun be ga siki ikeni khallun tanga ya gane khallun tanga sasa idi ibarake nyugo diga menga idi sere finlanden kay ken koy urwa ibn mas'ud as-saqafi idi kengara kata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam urwa ibn mas'ud as-saqafi adaga kata Allah fare sallallahu alaihi wasallam adaga na terinka ado khibarin na daga kati kafirininga ati ya qauma alastum bil walidi qalu bala qala aw alastu bil waladi qalu bala fa hal tattahimuni qalu la ati geri keyugo wara kati sasa geri fanan kai ibarakenga idi wori kengi milene kata Allah faringa sallallahu alaihi wasallam wori kenga Allah farin mulla kafirini nyane quza qabila yani kun Allah farin mulla siri isodo mun milene kate bu keyugo geri mas'ud urwa bin mas'ud saqafi idi kenga sasa kenna likata Allah fare sallallahu alaihi wasallam agi jofa Allah faringa ade quraish nim faren kinyandi Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah faren khadi jabiti kendigame ati ay o kumerti gajangi o kuri umranya ono beti yendeberi ona daga ati ay ya muhammad ara aita in istasalta amra qaumika hal samita bi adin min al arabi ishta alau qablaka muhammadu andi wariya bando ke jama ganaro katan qabila ngana daga kheniya jambe khenne nganta le umuranya ngana daga nan daga jambe andan choro nan kheniya ni keri andi mugu nanti arabia baraidi kafirago sere jambe qabila ngagire qabila kerti jambe ba Allahu akbar idi kafirago nyike no ko korosini nan jambe nti jambe mulla nangara kallenya pesida kenga okunya islamino jambe no igarana okuro kuna latume okuda Allah tinteni woroti la ilaha illallah farlancalu ku kereginti dangino isallini ka kusoro meni jambene okuy jambene kusoro meni garana okuy garana idi kafirago enyumuno betinya ati muhammadu agananya ankeni yawo igena ngawo andi jambay dan jambao wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yafirru wa yad'uka adi digambure koyre ati muhammadu sela angi kenga kusorobe ni nyagengi ankara ku sahabani kembere anti sahabani qimantu anti woloruntu ando ku ngana ketime sahabani ngana wuruna ntoko muhammadu kusoro maga makkan ko maga anti ni kammo abubakar siddiq abutu akhini khempanga
ati susu batrullat adi keinden kono da ngadi ka Abubakar Siddiq bidom keindini ha kota adi Urwa bin Mas'ud Saqafi adi ka akenga Muhammadu mulla mogobe sahaba ninga Muhammadu mulla mogobe adi ni ke digamburi akoni kuna nanti kungo ni Muhammadu jamba ke keinde adi yankanda kama ageri ka wakati be ati danga ananu nafirru anu wanadaw o ko ngurnu baka Muhammadu ya oga to ko honno maka kondi ken konanda andi kellaba Muhammadu sahaba no kuay Muhammadu kapalle mono ko kuntu wurnu Muhammadu abada Abubakar Siddiq Urwa bin Mas'ud Abubakar Siddiq gedi jabi nanti yalo ya ngurnu baka Muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam ati sahaba nda ko gani ke yugo be gedi jabi ta Abubakar Siddiq ata sirinda ganni kerinya Abubakar Siddiq sadaga baka Makka ana burenge maga asuro ke yugo danga sadaga baka Makka ga hijrande berna daga Madina ati ken chure danga ida Abubakar Siddiq intaka jabini oku serebe ni gisroda onu kunya gajanga serebe ni gisroda onu kunya nyana fambano sorobe ni giwina nyago danga ille ngana kero onati danga manda nyagen pankandi manda nyagen dumbundi manda nyagen nyitindi sorobe ni gi hinno igiriro munye gindoyi koringa katinga onu kunya nyana gajalle molenki onu kunya nyana gonno sorobo ni gi hinno ya igiro dema no dema nandaga gunnenga no dema gunnen nogonga koringa katinga na fofo sunyongo danga na nabure nondi na igande nondi na winoku nondi yogoni galle na njofe kaiti mime na kaiti pinondi kelle garunyanya konna gunga ado gajange ado besen konna gu ntimula na kamangori ntimula na kamanya kundu ken kamangeri goli bure nya mogo annan kawa simmene do agiri surebe nyangandanga keni kafiri nya munu batana nyani Urwa bin Mas'ud Saqafi sira nabawiya agara manani manne aterin kan manani manne sere sugaro anna darsu kitai annan jikun churonde Allah farin ciran kana manani kenye hana to fisrin Allah unga har kafirin tu dungene fisrin Allah unga kafirin ti fisrin Allah mulla mushrikun ti fisrin Allah mulla Allah tu mulla farin tu mulla Allah yimetan akhosen fisrin Allah unga ka fisrin Allah unga njidi ndo ku jamane ngalenki fisrin Allah unga ngo boku debu ngalenki fisring Allah kunyani seregebe daga lahara do togun daga lahara anna suro sorondanga anna lemmen kini sorenga nantingira nya gare lemmen nyani ngari lemmen nyani kenya nya sumpudo khati anna no gon qurandi anna nchono men qurandi alegru na nya gonna ko khadim mo gonin kananga so nun konta alegri ami jonga koronke na lay gundo ado bangenga Allah ti fisring Allah ko mulla Allah faren tunna fi fisring Allah ko ya abada qolono haqlen to koyni keni Urwa bin Mas'ud Saqafi kafirin nyani ata Abubakar Siddiq gere kusure be nyengi danga migan karalanti tugana haraga na fo nyengi ya kende gifenti jabini okuri kafani ngudukati soronga ido yakindi okuri lobonu ngudukati soronga gero karandi okuri fofo nya soronda gere fofo sunyo ngodanga koronke na lay gundo ado bangenga ona kujikunu wara sira ke mana nanga na karabana nyimena dujara anna du sorondi Urwa bin Mas'ud adi mogonda menchunya ina fitina ro silamini do mena nga kori silamini Allah gari limanan ka go bekina Allah farin ta habaninga agari yonkini inte bekiniya kuni yugo ay geddigan kanne be laydu muta Allah da dikenti mandi adi mogonda menchunya kori ale seme adaga di togo adi mannenya usu Urwa bin Mas'ud aken konto geli yere Abubakar Siddiqi ageme sasa adi mannenya kawa fibe ginya Urwa bin Mas'ud ado Allah farenga sefene wakati be Quraysh nim parenga kella khenga Allah farenga kundiga mu yilla na meya kemre ila adanga ngana risedemba ngaga na sefena anna to ko sangana ta kamancin khenga ngara kana nga futu no keni na ko yakama ngana to ko tentanjo ne menga kati ali atanu hana me fam kemre yogo isiki akama warille me ado ke ngari sare faba kelle nyugo ngisiki Allah faren kama ade hamaminya adi giyanchu fana ka fangi kitenga Allah faren garde korunyan Allahu akbar
Mughira bun Shu'ba ageri kitten putu kata Allah faren cinqenga wakati be Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri fai kebe ga sikka kama Mughira bun Shu'ba ari kafa mbagandi ari kafa ke imme ngutadi sampa kittenga tan kitten an kitten laga baka Allah faren cinqenga kengante kafa nyimme nyani ngedan kitten ko tute ngana somella nganki anyin ko lanyarene ayilla bagandi na di kittel nkippa ati konike Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati danga ati kene anga gille menyai Mughira bun Shu'ba Allahu akbar Allahu akbar fa abu tugunne le seme aji ken kose antaka tuiga nyana mogobe ati danga wa anta bizalika ya ghudur ati ke jambante anyani ke kitten katabaka Muhammad sinqenga angere gonna gullondo bani saqifa naganga gonna gube maduna gangiri gonna gunganti nyemene daru dawani ngi dugu tantam bontu gandenga angeri nabure be utandagi wurkati madina iga fini nabure ketu gana daru ngi dugu tantam bontu gande anyani ke angari ni lenkanga safani Muhammadu danga ampabu tugunne aninke andinke wara andi kafanyi menya utangin katin kitenga keninyi awari keremme adi soro yugoni keri killenga gatele madina adina burunguta daga kata Allah farenga gero islamago Allah farenti da sallallahu alaihi wasallam atingi dungenan dina nga wani nabure nke dikella gana nke dina fedina wani nabure nan kani soro ngani nabure nkoro dana likati nke yanke ga kella gana nke dina fetikenga Allahu akbar enterin kandano khadisira ke terin kasiringa de darsu gebe ani sira ke nogonga o dangi fisiringa lagunga darsu finlande ni kanni Allah fare sallallahu alaihi wasallam Mughira gi wuru wakati be nan daga Madina ageri soro yugoni kerini na bude ngutu dana daga Madina gatelo islama kuma Mughira bun Shu'ba Allah fare ndunga na lo islama kuma khati wallahi adu wadi na bude be geri harame nyane kunti gana kafirini na bude nyate harame nyane ke Muhammadu tikenga yali Muhammadu matu allenki nanta moto nu allenki ni harame ke imamurunu ikora kitana yogoniti okundo harame ke imayu riba kebe haga balle okundo riba ke ayi okun riba ke amurunu oko riba ke kitana Muhammadu moto nu nyille Muhammadu falle Muhammadu moto nu mbono Muhammadu falle idi dina idi sunna ngara Muhammadu falle qimatu idi dina ke yilla ndi Muhammadu falle imatu de Muhammadu dinan peti na wani nabure wutu dana daga kate nan fei Muhammadu moto nun chage jambene men jangundi me jamba sumpalle mondi me jamba khanani ni me jamba uyalle mondi me jamba wani alhati mu gigiru naburu nyige ifa bani nabure na so escroke yugoni di wani gigiru ikani nyi khallenga ni teru nyi khallenga imungu nanti kota worne Allah worni tindi hum muasibina amama Allah Allah worni koros nkama okuri dina ke farago de dina ke kaman paiki agi yanka ke yugobe qur'ane gi yanka yugobe aji kunya faiki sira ke garam manene manona darsu wude fabu tugun neke ageri Mughira bun Shu'ba ageri sorobe ni keri fabu tugun neke be ageri sampite ke sampa bakalla faren ncenkenga aya ndi laydu ngutu nantina kunta bontu kada sutuka aji kengi ko sa ille kato quraishininga adi mogonda menchunya Muhammadu midunga adaga ati ya qaumi inni qad wafattu ala almuluki ala Kisra wa Hirqal wa Najasi wa inni wallahi ma ra'aytu malakan qattu atwa fi man huwa bayna zaharani min Muhammad wa ashabi ati Urwa bun Mas'ud Saqafi adaga katu Quraishin ati Quraishin hayin terin kanaba atinke tunka nyugonti nyinye ke kamma kimba kando kin kenange mira kamma nlo Kisra kamma nlo tunka nyugon chu kamma kamme tunka nyugo wara jamanga mulana koto Muhammadu jamanga sahaba ninga Muhammadu mulla mogobe misere su wara jamanga mulana koto Muhammadu har Muhammadu gana khaage nya bagandi
agana bexe nya bagandi a soro ni kitenya gemma gomuni na wure ga iga tere ni fetondi yo songa mahamodu gana saliji ngutu antino ko fay mekker ni ken talji ga gemma jike gi kitengomni na wure ga minni misere suwori a jamanga mulla a entourage nga mulla nan koto mahamodu Allahu akbar kunni sahaba ni sahabatul kiram Allah yampa kumma Allah de kullo na aljanna o be ge toy kuncun nan kama kumi duge muhammadu dangade muhammadu sunna na jikunya ubara agete halale o tonta halale mulla khari gare wara ubara khari jambe wara ubara khari sumpukute wara bara khari jeniye wara ubara adi fofo ko nanto na magatinte tagallen tora gunde sumpukutiye gajange uyallen tora aku jikuni kenya ilenki yallo kuni muhammadu sunna nyakama moni iblisa sunna nyakama diga meke fayere angana muhammadu jikuni cera ani muhammadu sunna nyakama angana muhammadu jikuni ngarasu ani iblisa sunna nyakama Allah gano gomdi sahabai na sahaba gomdo sira ke haram mana darsu ni nyayde ona hakle kita ku darsu ni fille khama mungudiya fisringallahu kafirin bara fisringallahu nga islami ni dungi corona du cross Allah farenti inte harame mulla atinti riba mulla inti wani nabure mulla o ko ga fofo mulla lenki wani nabure nyani ayge nanno jambe nanno fofo sunanno corona du cross bonnunga nanya antino go nyu korotini soron nan karaya o ga bonondindi ni soron maga furen coron maga hado badum pay har kallum pay ga nanyo debun no nga sahaba ni kallenga nanyi ma corona ken qisan karada ko tatana hana ken pay bonondinde be ganyana jikin qosa be ganyana yogoni di heqidundo hasada nyantele tagu ken barai sondo mum pakanya hasida gunga hado bononta gunga iga mulla moronyo ken cuna nyeme maranken nan pogu sugubando lela sunan birle furelle munnan nyagu inan tampi yogoni khado kengani antele okuni muhammadu sunnan choronya okuni sunna nyaka ma haqiqatan okuni sunna nyaka ma yugo beni ga golinya na gunne ga marake fakka hayi giri mogontu hayi golinya mogontu yogoni ta kan kana wuro ini wuro nya khencene iga tele golinya farlan challu nduguti ado ke golle battenga fambana gundanga ina maga moroku duron togo iga tini sumare ninka jabra ninka kamara ninka har yara katentono iga kanna kenga woile iga kanna woile ya Allah gana hakle srekino corona sira ke famude ono jukudin pay sasa orwa buru mas'udu adaga fare khaka cenki nyando qurayshini iji ken kose muhammadu entourage ko ni yengi ko mi mogobe iji ken kose orwa buru mas'udu ne ne lingeni mogobe a haklen ko rengeni mogobe konto muhammadu ya kafiri ninji ken kose sasa idi ko waratelle ambassade tanagiri ken hulay subuna alaqamata alkinaniyu sayyidul ahabish Allah fare sallallahu alaihi wasallam kafirini fari finlanden daga jiken ko sedi fari sikandeliti idi hulay subunu alaqamata alkinaniyu sayyidul ahabis idi kelliti ahabish kenni kanan ke ayi ahabishu ni qabila ni ayi kun kanan ke ayi gon to kono hulaysu buna alaqama idi hulaysu gai alla fare sugari ni alla fare ngaji kuntu fare be garin sansa ken hulaysu awotu nanti hulaysu geni serebe agana tamiso be ga kerni umra ngana kungori sahaba ni ngana tahlilu ndebere Allahu akbar igana talbiya ndebere su kenga ko ini hulaysu ya nanti wallahi muhammadu di soro iri umra nya debere meri gajangi ati sahaba ni nda hada haka nengutu kamo bi talbiya sahaba ni talbiya njopa iri tamiso ngara kane hulaysu du wori hulaysu geri kengori bane ati wallahi harindo muhammadu ge misefendi tu nanti muhammadu meriti gajangi muhammadu rito umra nya hulaysu adiga menya fake finanu ado muhammadu misefede adi kiyako atiha sa Quraysh ni ngana nyi gafotu imeni muhammadu yillani na bada nanta hadi soron na magari nanti worno umurande beri ake agiri kengor bane asagi adaga kato Quraysh ni nga ati Quraysh ni ndanga yale haidu ngene ba arabun jamanen tu soron na lina umurande beri
serebe kisma fogene alkaba kengeni muhammadu bun abdullah bun abdul muttalib alkaba khirisa gungeni abdul muttalib ya magare makka duna sugatu ken kismirin nakume yala haydungene kengaba eti kuroy annanta go ontan diga memulla ogedan kayoni mis awa anganti fotu ona foko yanga annatu nanti muhammadu gedi kebe deberi muhammadu ni makida nya debeni jambe nya muhammadu maga palanya ni aga debeni naga mulla na lokero jamanenga ani soroli tanati do umuranga kunti saka muhammadu abada ukfuf anna hatta nakhudha li anfusina ma narrabi kuroy onta hanken terin kana idi kiya ko hulesu buna alqamata da arsa kafirini imi fike famu imi fike famu fike gi maga mo be antalla faare maga kundum hulaysu buna alqamata atinke gondi faare nyakinya ndiga menge mige mahay ay wa kenken kenya ngeri kebe wori li kenya ko sasa idi sereta na gay mikraz buna hafs مكرز بن حفصي رواه البخاري مكرز بن حفصي كان رجلا فاجرا أغاسفنا الله فارندا وقت بيا ما يغفاي كيغاتن سهيل بن عمرو الله فارنجر سهيل بن عمرو حكي أتي قد سهل الله لكم أمركم ati suhailu togongeni suhailu fone awa alla da golle nondi awa suhailu farini Allah fare sallallahu alaihi wasallam agadi fare ngirindi nan daga kati kafirini adi sere girindi nan daga kafirini cagata ifaru le aga fare ngitelli adi fare ngirindi adi khirash ibn umayya al-khuzai adi gai kati makkan ko makan ko ngeri ken ngori bare yimulla na kenkeri ahabi shununte khamaga kerde fare nyane ha faru mani me daga kati muhammad hadi wor muhammad geri fo keri bayti ayi awa khamaga jambe adaga Allah faren kinyandi quraishuninga ami foso Allah faren li ade umar ibn al-khattabi atida nga sasan nan khayi umar ji ya rasulullah ngim butentu seberi yenti ngat sasa na yugo ko yanga na usman ibn affan sorongo maga ila ga safana safandano nge benga maga makka nan daga ngena to koyre Allah fare ade umaru ada ara yumuta da aqla langutu ade usman ibn affan radiyallahu anhu ade waratelle kati kafirin ko ya Allah fare sallallahu alaihi wasallam umaru usman wara telle usman gi jofe wakati be ati ya quraish ba'asani rasulullah ilaykum Allah farendi ngarakata yad'ukum ila Allah wa ila al-islam ada gangu kata Allah islam agunya tadkhuluna fi dini kafa hana Allah hajamanna lu dinanga fa inna Allah muzhirun dina wa mu'izzun nabiyya hana to Allah nike dina utuka munya warinya ana Muhammadu Allah dina ke bangande wa Muhammadu kan kamunya ide halatu Muhammad da Quraishu ninga ili usmana diga men terinka ami fo baga ingani ngami ngani ke yillandi ami yillandi falle ni diga mbane ke akama eti danga angana harke suko wala kana haza abadan harangana foko kegi fet gontu dungena bada muhammadu nallo kama anwatan farji ila sahibika sage kat muhammadu ya fakhbiru anna la yasli lena akona da tamma jofo ntu mulake muhammadu imana jofo yugo girikate aban ibn sa'id ibn al-asi agirikate usmani adi usmana raga kunkenga ato quraishu nindanga hana tundi usmana ndiro mere no ngandiro tanga de no ngandi nyanka palle masere suna ma fobure nyangen awa quraishu nin togotini muhammadu torono abada onti dungane muhammadu garono abada muhammadu torono yere agana mo gonda benchunya usmana ibn affan eti danga eti yalli anti yankana baka setu foke kama finaba annan tawafu do beitike anna tawafu ndeberi atinti tawafu ndeberi ni abada ma muhammadu gan tawafu ndeberi Allahu akbar
Allah fare sallallahu alaihi wasallam aga Allah garin kite be gutaro maka kafirin naganga kafirin kure mu yugo ni magamba ni yugo ni yimulla fitina nangiri tancege yugo yugo nati tanyere yugo bogu wuron nogo nalli Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ninga kure mbaranga nogo be nalli nogo Allah di sekini Muhammadu di jamanga idi raga ni siti ni sogondi ami sere keri bakiya ami fofo sunyengiya illengi kere na faren deni kati Quraysh nga ya gundi Quraysh laga nanto geti Muhammadu jambene Muhammadu maka jambede o kure munyan jambe o geti Muhammadu jambene Muhammadu maka jambe o kuye mere soro nyan jambe kenya ya guya Quraysh maka Allah faren nyampi maka ari illa ni kata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam amma gajange deberi Allah subhanahu wa ta'ala ari ayan yankandi wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anum bi batni makkah min ba'di an asfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira nke Allah anda hakorosi baka kusoro toranga nda hakisi baka kusoro toranga wakati be haka aga makka nyinyen no nga makka kudun no nga hani jamanen no nyai iri geri gomaren pana nanti ha jambana nke Allah subhanahu wa ta'ala ndi kisi tora maka jofa haka tora mi jofiya hana tunanti fofo suga nyana nke Allah yenge na sukamma Allah di mu'minin ndema ada Allah fare sallallahu alaihi wasallam ada di sahaba ndema amma ga jangenya do ku sahaba no kule mena misobe ni geri nanti worni fitina ndeberi bai'atu ridwan Usman ibn Affan gilele Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba nin to ko killen pani bito sikki ma khibare ngarin kata Allah fare nganante idi Usman keri idi Usman keri Allah fare di sahaba nin kofni atina bayyande beri idi bayyatu ridwan sahaba nin churi na bayyande beri kallen kammananti agana sahananti Usman karawa ku imeni kalla innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu an nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayuti ajran azima allati yanfaku soromaka sorobe ni gedi bayyande beri kallen kamma nanti Muhammadu geto na bayyande beri odi bayyande beri Allah subhanahu wa ta'ala di jabi ati laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah wadu kebe ga ku mu'minini sondo munga fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatan qariba Allah subhanahu wa ta'ala ti yamba ku yugo maga wujune do ko mona gati yugo kebe gedi kitten kara Allah faren kitten no nga keyite wure na bayyande beri kallen ka mo kallaya anga kallan no kusu kallan no nyai Allah subhanahu wa ta'ala ti yampi maga Allah gana yampa ko mebe maga na aljanna ku sorone aljanna dun kenye Allah yampi maga ada aljanna kinyati limanan ka go ada aljanna kinyati faren ko ni ada Allah ko ni ado dina ke ko ni ado mu'mina ko kama munafiqa ko do jambe ganti maga wa maghanima kaseeratan ya'khuzunaha wa kana Allah azizan hakima hada mari mangana tolongo Allah tolongo nanda ngari Allah ti yampa ko mu'mini maga ayampa Allah faren sahaba ni maga soron churin nata akota ina nya ke jama'no ko nga Allah subhanahu wa ta'ala ti yampi maga Allahu akbar Allah gana odi ke fi jannatul firdausiya Allah gani e golle meno lodanga Allah gano kuy meni kanda Allah gano wara kanda killen kama Allah gana killu gullen koy Allah gana tongun no lodanga loro tongun killunga Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gere bogura kebe nya Allah fare ndakeya agere fatu be nya danga ke sulu falle tamani me sura Allah salama ko nogonga kabila ni iyallo salama ko nga do Allah fare sallallahu alaihi wa sallam yenda munye ndanga sasa worni sululu hudaybiya o fayri ni kenya sasa le tarabe gi sefe kafirin do Allah farin naganga sallallahu alaihi wasallam le tarabe gi sefe ido me naganga na digan kanu beni safa digan kanu tammi digan kanne su toge nge Muhammadu ya sahaba nim butu anti no koy butum pay bogene ya rasulullah manan ci ganga dungene kesuya andungene sulu imanni andungene horoma imanni yal horoma ku soroiba yalon kawa sulu de berni ba o kudu tongunya kama ba manan ci go gadungene ku soro danga ro maganta gonga ino ro go ga tongun kama ino yewundo ga tongun kama idi garen da mencuko idi digamburen da mencuko manan ci gangar ni dungi danga
Allah fare sallallahu alaihi wasallam akenyi filate nya walla wureke bane fede filati walla nya na nyi fayin no gulate adi fayin de ke asedi no gulate na ngorindi na kane fayi ko take be gaye makka no ngami non paide adi kane ya fayi kane ya lateni sahabani kadu hamunyi tannu hanan ceberi tannu Allah subhanahu wa ta'ala wonu bogora kenyongo danga awoni fatu nyongo danga awoni butu muradi nyongo danga hadu kusoro worde kusoro suleger nyana islamini nga kota ka ketene munyendo seberi nya odina keni munyenya odina keni seberi nya hada maremme harali janna ngemi seberanti kitana anga ko fosu no nga seberana anya yaginte seberi yakemuri anya yaginte seberi ankina wure seberi alle mungure anya wari gume seberi anga gini ngure ta galle gume seberi anta galle mangure dina keni seberi nyai Allah subhanahu wa ta'ala mi fofo taga duna gam parampara seberu ya seberu me fede seberu jabu anatija a resultat ni khairin bani ay har golu nyan no ko angemi seberi wallahi anta daga min bagandini anga soron kitanonga igan konno igan ngasida gunu igan besen konna gunu iga duna torando duna jambe ncumur nandanga kanga na seberi inna allaha ma as-sabirin sulul hudaybiya wa ma tarattaba alayhi min ahdasin sulul hudaybiya ke boga no gonga sulu be ganyana Allah farindo kafirin be na kafirin naganga laydo ganne be iga kinime laydo ganu kutami o fani seve kenya kama laydo ganu tami o fani seve kenya kama birambe quraishu ngeri mugu nanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ni bayatu ridwan deberi nanti sasa ke usman ge misage katoyi makan ko ngana usman ragasu mi gana usman buna fana kersu awa gajange nyana osu yonkin toqiya kenya ni yerin terin kandano usman buna fana soro yugoni ani dina ke no ngai midina ke famu inti sira ke garanga na laba yikamana hadamari mun cankundi yikamana muhammadu motonun cankundi inati ali yamposu usmana ina sababu nyamanne ali di bayatur duwani deberi usmana ma deberi wora mi usmana ni makka no wori allah subhanahu wa ta'ala te qur'ane no nga laqad radi allahu anil mu'minin awa kum mu'minini usmana buna fana amini kefiniya keni jahalunya keni sankuntagunya usmani nya allah farin pare nyai aro kubeni geri beya nya sumbana wori beya nya na usmana kallenya kama beya nya manne kama sahaba ndi beya nya manne kama makan ko ngana usmana kersu kafiri ni geri usmana kersu da allah jamba di faren jamba awa ken jambe on tusulu nyana o su kala ken no nga beya turiduwani nya na kenya kama anya kenya kama kawoni ni soro yogoni ani no silama gun to gongi ya kangeni fa yangeni nyangolum paydo silama gun nallatu shi ani kundi ken no ko araga sankunta ko ad-dalu wad-dalalu al-mubin nanti ali yampos usman ibn affan Allah faris sallallahu alaihi wasallam asahaba no kusuni sahaba goro nyai Allah yampima soro yogoni kite gadi kembe ya turiduwana ginya yitte kebe wure igana dangini gatele makka igarini ina daga sigi kenyi teure na ite ke kolofita ina derun kutu ina solun qoso umaru khilafa ko ngadi wori iga mi ke ite me sopi bakana maganya fitinai soron na magali kaba me togono nan kemperi nan to kono muranya na nokube Allah faris sallallahu alaihi wasallam ari sahaba ni ngeri beye nya nokube wori iblis aga fofo mulla ana sanku enta gu mancen wori hada mare munga ageri wori bane awade mandini kenya kama Allah gano kisi Allah gano tanga kenya na Allah fare sallallahu alaihi wasallam asahabani isudi durgoto isudi naganun citi asuri se ko nyake dinai kananti nanti ali yampos usmana ima usmana yampos ali ken diga me sankuntan diga me nyani wala yazu billah sasa quraishu ngeri wori nanti sahaba ni di beyatur duwane ndeberi kanneli sondo munga sasa idi manenya idi suhailu warada gana suhailu bun amri idi warada gana idi tunanti yugwani yugo gotonte yani ay siyasa to ay politikin to a haklen cire nyan sere goten khani awa digan kanne nyanda la suhailu bun
amru do alla farendi sahaba nin naganga idalla keya wora alla farengeri kebe nyano ngampun khasoy aga sulundo duna murno ku sare buruma kengeni maka mushrikun sasa geri sefe kebe kama gebe kebe kama sasa inanya letare na safa alla farin ummi annabi nyima men safandetu adi ko nyameri adi ali ibn abi talib atanan safande ali kharangun tejina safandetu alla fare men safandetu kitabe be ga safana kembere suhail ibn amr wono sahaba nin chuwona adi sedano kyo hadi sedano sasa letaran pa sefen hana wor alla fare amunye ada seberiye ada hakli guma ko hanar kem pamuye ali gati bismillahir rahmanir rahim ali gari kencha fabani awa yugo kebe ga siki ati la na'rifu rahman o kunta rahman tu hayana rahman tu rahman koy atanna safa bismika allahumma alla farinta ali kembur gabaka nanna safa bismika allahumma fadajja sahaba ala al-itirad sahaba nin luke kan nembogu anke ta rahman tu anke ni mannen ci alla faringa lati kebe nanya anke ngati ni kenti nyana anke ni koy alla farinti sallallahu alaihi wa sallam asabiri korom onya munyano jofe de sasa safa letara njonga dunya manne bismika allahumma do rahman subhan alla faringi diga men kono ali safana agi jofe no kube keni safandi foyi muhammadu rasulullahi alla farenya ndi sulu nyake kamma ati ali da qif amru bin suhail bin amru ati ali da nganki tencigindi ati alla fare ndangadi jabi ati o gani tunante alla fare ananga yalo yankutana ba o dangi me sogni ba gamsa ma worogi suke dan batenga ande worogi suke dan bate o kumi dunganda khay fara ko kiyai kenyanci goga kesuyo o mi dunganda onti dungananda awa har ke buru bakanu sahaba ni nyanno nga antini na ke suhailu bin amr raga na keri alla fare tin ceberi yade tin ceberi ati ali da nganki tenya na buruga ali ti da ngatin ti buruga atin dan kanjo ati ay alla fare ta ko ingadi ko alla fare ngadi be gari doron chomenga adi buruga bakanu ati ke safage ti kebe awotu sahaba nin kinyen khempanga na tongumbo nguno nambara tongunga hakeni munyana nya akeni kane lati afaina menyi non paini kani munyen khempampai alla gana munye to ganda su ko fumantonda haral jannaro yenterin kanda no munye nyani ko foke boga no ko munye nyani taare boga e munye nyani bireke jatini munye nya sere suge munye anti bireke da hamunu ampitine ne ya kenan ne binyu munya kune khayfaru nya alla di jarebi sere khafunya fageti nanti danga ageti muhammadun rasulullah na rasulullah ke boguno i kungandunga rasulullah men ida men gajanga ari tongunya ko kafiri ndiga men na kartonko imidunga da khayfara ko kenya musiba fay ke so ado kenya gajangi fay ke so alla gano gomdi sahaba awa ke digi sahaba ninga kala farindi kitenguti danga nanti besunkude besun terinke awa di kitabin chafa miga dugutana nanti ken sulunya muhammadu bin abdullah adi rasulullah boguno aga usuluhu be aga do makan ko naganga suhail bin amr akenga sedan nagunga aw alla fare sallallahu alaihi wasallam idi suluke safakiya kama suluke igeri letara be safa conditioni be ni gati ni faransenga conditioni be ni geri safa conditioni tamyan afana fana alla fare sallallahu alaihi wasallam age digame suko yugo ngi bara adunge kafiri nin kallenga na sababunya kane late danga afana bismika allahumma afilande haza salah alayhi muhammad ibn abdullah suhail ibn amr keni fuay muhammad ibn abdullah de suhail ibn amr di sulhu nyake kam wasalana ala wadi la harbi ala nasi 10 sinina gajangen tagaron do makan ko na nga sino tan ya man fi inna an-nas hada mare min kulunga tagono kisenge nyana wa yakuffu ba'du ma an ba'd selen taga sele torono sikande nagatande ala anna man qadima makkah min ashabi muhammadin hajjan aw mu'tamiran aw yabtaghi min fadlillah fa huwa aminun ala damihi wa malihi sulu nagatande ni kaninga muhammadu sahaba ni sere sugana giri makkah madina na limaka nantiri umuranya mahijunya
awa fona maka kita kallenti kitana ana buren khasren taragani hore nyani tani golle nya deben wa man qadima al madina min quraish mujtazan ila masr aw ila sham yabtaghi min fadlillah fa huwa aminun ala damihi wa mali kemra Egypte kilaro shami kille antinya nange mboguti madina serebe kaga na giroi makka agatele shami agatele madina agatele misra awa madina konka inti fonyaniya igeni worinti na burulle geniya inti karni awa bandi nakatande ni kenye bandi fana bismika allahumma qad sira ke famude bandi finlande ni kanninga safandi finlande ni kanninga muhammad ibn abdullah ado amr ibn suhailu ibn amr ili sulu nyake kama sikande ay gajangenti nyana sino kutami sere sugadu antampunen torono nakatande serebe gara giri madina ageri makka ageri umranya ageri hijunya muhammad sahabani fona makita de lobo batte makita koromba si maka kita lobona maka kita awana buren kasrenti fowte asrena daga asrenare kafirin kasrebe gana giri makka aga mulanna daga sami jamane nga julani nyani aga tele egyptin jamane nga julani nyani haju gumu nyani awa muhammadu khasaba nina maka fonyanya idi bandi kenya ke kan bandi na katande mpai gemme karagande ni kanninga serebe ganari muhammadu ya agana giri quraishinya agana giri quraishi nga bi izni waliyihi bi ghairi izni waliyihi agana giri makka nantenge muhammadu nantiri islam agunya muhammadu na yilla dikati makkanko yere abureni ka muhammadu dinge kesu kama asebira kama amunya kama koro kanchebe ari kane lati afai hada mare manga kota be maka kembane fai annanya kanchiri kane kisumurundanga khogonundanga serela ifoge be dannan kutte toko foge be nalinganda ngase nganda kota tokono angana tokono segume nalla ya wande mana ayancho gonkinanga harankara falle kenya ni ke dina nyalengi aga dina gombo nkuna katia serebe gana bara serebe gana dunya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah farlan jaluku kerega ngomuko haranga nan toron cuta ngomuko awanterin kanda no munyenya ni ke kini muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka zikraka allati da fin ko ngenche gendi kamunga muhammadu makan kuton chege kamunga anti yankana awa andi ke toge wori sere su gana giri muhammadu nanti islami nyagene sere su gana giri maka nantege muhammadu ya muhammadu na yilla ndikati kunga khadi finlande teringa bone finlande wa man ja quraishan mimman ma muhammadin lam yaruddu wali serebe gana giri madina ageri makai inti yilla ndikati muhammadu ke jambe hari ke jambe me wori muhammadu na soro yilla ndikati kunga khayku muhammadu serenti yille wa anna bainana aiba ay wa anna la islala wala ighlala jambe to do menaga serikalen to do menaga onti mena buru igana tumunde nyerunde serebe gana lefi rono muhammadu fe nogonga mere nogonga muhammadu khoni en nogonga muhammadu demi en nogonga aywa kenke allo serentitina anna magaru awa geliki qabila ningeri kemu qabila gore yugori gatini Khuza ata ake nguruntello muhammadu mere no ati keke Khuza ati kendo muhammadu ya awa bani bakri kun kada gado kafiri ni batenga makan ko bani bakri ke fiya kuni qabila Khuza kun ke fi muhammadu ya segundeni kanninga a muhammadu nan caage kati makka madina yiriga anti umura de berni antorono makka antorono Muhammadu torono makka yiriga ageri ancage andaga madina antorono makka ancage andaga madina Allahu akbar awa gananya waga ngare ne ha okunanya bakana ankane annaro makka antoni ni makka no awa bito siki ani kembane anya na makka no bandi segunde ni kenya bito siki anti dangi ni kenga andan choro awa hada gajanyo kun kantorono hani wala maka karanya anto hado gejanyo kentoro no maka no nga hado sotu fontoro no maka no nga kembani yan ko bundeni kanninga hageriti kube nanta hayi kerni angeni keri mari tangandoi ontiya tamundeni kanninga aw hanatu yugube ni gisede sulu ke kam fay to konkono kenya ne tamundenga silami yugo abubakar siddiq
عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة وعلي بن أبي طالب كاتب المعاهدة علي أنشفندي أو كسلام يغو غورو أنشيري كافرين مكرز بن حفص سهيل بن عمرو كومبا أني أنشيري مشركين قالنا الله غنو غم دي صحابي نصحابة غم nterin kandano silamini nga dungene ke laydu burebe laydu nu kutammi ogedi ko jambantal laydu be kafirini ndageri nanti ma Allah farendi sahaba ni ngandunge ako ta sembe ngida ngaw ila nyitini bara khayma de berde idi sembe tokono nan cukedo Allah di faren baten idi tunanta Allah di faren khalle nyan khairi ngay kun khalle khairin te Allahu akbar kusurona aljanna kitana ingani yen kamayna aljanna kitana isure yen kamayna aljanna kitana edunge Allah di fare ngari kebe ko idunge kenga bana sugiji men pay bo xene diminando torenga Allah fare sallallahu alaihi wasallam o farina amunyen kempa ada seberi yen kempa ada laydu timmen kempa o farini o la khelo no nyai birabe ga safanden kamma iga safanden kama safanden ma hari nyeme iya gani koy agari ni safanda kele nyugo Suhailu bun Amri ale nyugo payrini abi jandal keninyi anya islami ade remme ke siti aga katta kota subiri manda anya islami makka no remme ngere mugu nanti faba bogu ari yere ari kacce bogu do aketu wurnu ari igana Muhammadu di sahaba ni nyirmi yira gana baka ro maganta ko biro fitna be gano gonga kakene nyidi sefe nanti serebe gana giriya na likatu Muhammadu na sagandi Muhammadu ti laydu bononi Muhammadu moto nu nyan laydu bononi na Muhammadu me feti laydu bononda odi ke dina bonondi de billahi agana nyi dina ke gi jonga mogobe sahaba ni ngeri deberi mogobe Allah faare ngeri deberi mogobe o gani nya kundunga leseme obego onteyde o ga leseme be lenki o ga nugudu leseme be lenki o ga kanu be lenki honno ndo fanati karasu wawlanti da fankantoy sembentoy limanan ka guntono sembentono o laga honno nga janga allan kanne nyanciki hadamare mangan konne nini kudi honno niti allan kanne nya ado seberi ado munyo kulanti kusoro nini barallan kanne toy na bure lunga ngoy duna lunga ngoy ku kati kusoro nini kammo o go mi bara na bure nyai o go mi bara dunai o kati kunini kammo o lantini na bada mo ga nyillo falle nan tubi katallai nan caage kati Muhammadu di sahaba ni ngeni alhalabiya abi jandal wurun tempai agarini fa bengeri waragi ten Allah faade ngadi topum bagande aga kata yeso ngana nugunen kara na yosen cukara ferenga delene sahaba ninga wunu ikori dura gane ga wunu Allah faade ngata gunu ati danga ati sage annan daga makka ndo kafirin di laydu nyaro odo mena gande mulla jambe ga gilitin kara ati faben danga ati maka koto atokinda ati mbaranti tokanda ayille na tele makaya Allahu akbar kafiri nya buton koteni serebure nya buton koteni serenga na tintanga ntangadi atinti illandini atinti toko Muhammadu maka adere meke koto Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati danga ati seberi ate Allah worni khairin kinanga ati inna qad aqadna baynana wa baynal qaumi sulhan wa atainahum ala zalika wa atuna ahadan odi de laydu nya deberi odi sulu nya deberi onti mulla oga jambe nyana donc oni mulla ya laydu nan to godo mena ganga onna maga me jamba kunti jambana ya gana mo jamba ay wasasa sulu ke to qino mo nyai abi jandal sasa sulu ke to qimo nyai sulu ke lanti baki mo nga sasa adiremme ke yillandi Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba ni antinugo iyonkini nya faybaka antinugo ina lobongutu ina dukeri ka Allah subhanahu wa ta'ala limanan ka go be agero sahaba nin chondo menga mu'mina go be agerkini sahaba ninga horoma be agerkini sahaba ninga sahaba ni Allah kanne be giya idu du to di diminanchu idu du to Allah fare palle Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati danga ati seberi ati noye ngorni khairi ngorni Allah worna ngasa ati danga yala hani nyillani ni aba ati sahaba nin danga yala ya ma'asharal muslimin
aruddu ila almushrikina yaftununani fi dini yala hani nyillan ni katu mushrikuni nyai ba gimpitina nan dinanga igin jare binin dinanga Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahabani ide Abu Jandal fay ati danga ati tenginga atenge ati malla giri bogura kenyanga da wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighun amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra malla giri no yenyanga malla giri bogura kenyanga nga wakati depe no nga anti nyana wakati lati Allahu akbar adi laydun timmandi anti mulana kafirin njamba iti ya laydu ke no nga nanti sere suga na giro kati Muhammad ana illa dikatoy e diga menyi me sefe minyi me finanu kebe ga laydu ke kama laydu le taranga kini kebe adire me ngara gane ata jage baka Muhammad ya sasa kebe ginya Allah faren chahabani Umar ibn al-Khattabi ya ganjingi baka antino kantinge ke sufanka antino ga yonkin pay baka ate Allah faren nga lesta bi rasulillah yala la faren fitanga bati bala Allah faren yaninga awalesna bil muslimin qala bala o kufet islamin nya bati yobo awalaysu bil mushrikin yalu kufet kafirin nya filma ko fona bati yobo fa alama noti daniya fi dinina onu do goyen kini duwa mano dina keno gonga ate danga inni rasulullah wa lastu asi ate Allah faren yaninga sallallahu alaihi wasallam atinti dangini kenga ana abdullahi wa rasulihi lan ukhalifa amri wa lan yudayani ngana to Allah falle Allah ternin chankundi Allah worni mbutte mura Allah worni khairi kininga Umar gira daga Abubakar Siddiq sagata ade ke digambane ko Abubakar Siddiq ti iga kebe konandanga ati annamulo annambutenkira annanya seberana fa inni ashhadu annahu rasulullah musedere nan ta Allah farenyan wa anna al-haqq ma amara bihi agero nya amerike be kenyan tonga walan yukhalifa amra Allah anta Allah kutana abada walan yudayya Allah ti jambana Allahu akbar limanan ka gon kempampai laydu timmen kempampai Allah fare ma sallallahu alaihi wasallam kenya ne Allah fare sallallahu alaihi wasallam sasa no ko tempairini adi sasa umura nyeme umuran takadu ina umura nyira membagandi ini yumunci an yuhalliqu ru'usahum be suni yun kollanci inan kerindi Allah kiti kiyai Allah subhanahu wa ta'ala fa in usirtum adi gengo qur'ane nogonga angana itele beti kake angana serenyu dukane sire buredan kaba sordasi sigan kane chandara musigan kane angan kawa kebe nyana kenya kite nyankaire ko tatana ado salatul khawfi ona kummogoni oni fatan panci soroda hadamare mulaga nafakitani ya mogobe Allah gana dunya Allah giri fonnebe to ako nyongodan Allah fare sallallahu alaihi wasallam abogu adqumu fanaharu summa ahliqu adikota fana adikota filla adikota sika kagira hanahi munci hanan kerindi hanahi munci sere bani me giri wuju ne do ko monagati sahaba giri jabi Allah farengi le semari manenya dakhala ala ummi salama kembra ganay terene aya garwani bani ya wutudo do batenga ummu salama aya yontani ummu salama ya garinga qlante agira kamma ati halaka alqawmu halaka nasu annatu nan Allah halki yempa yankanin chahabaninga aya asuni inin kutana ya garinga qlante keti ya nabi Allah ya nabi nyimme atuhibbu zalika ukhruj nga kebe kono anga dungene atako atu ukhruj summa la tukallimu ahadan minhum kalima anna bogu maka sefe sereda hatta tanhar budunaka anyi menanta misen kursi wa tadu haliqaka fayahliquka annanci ndankri ananyi menci fa kharaja falam yukallimu ahadan minhum hatta fa'ala dhalik aboga mi sefe sereda adita misen kursi adi si ndankri adi menci sahaba nin chugiri no nyai antini koy fay fankene bane sulita misen kursi asudi menci fa kembere toge be do dimin nan begiya
bane su khantingen panka kafiri ningeri ke bandi ke gemme burebero ido alla fare naganga sefandi burebe gisefe ato rengiya iti kembre yimme nga sini wakati be antini ko bane su siya dem pay bane su yunko lankutuna diminna do to remma ikun ngi no kobe walla ado alla fare nga kebe walla ente bana alla fare ni kane ya walla ke kunti no kube iga no kube tanu igeti ke ombara ondaga katiya oni keri dubane ona umurande beri ona ko sirondi islama gonga awakiani alla fare mi dunge kengari hadamare me angi seberni na semben tokanga alla fare sallallahu alaihi wa adamare me angi yampana na semben tokanga kenyani allah subhanahu wa ta'ala anari bugura kenyanganda aganani lenki o ga fitna ni ben go jamanu kudo kani kwa o gananya sebera na mewre o gananya yampana mewre o gananya munyana mewre o gana simme na ya rencheri kane nanti kane ala teni wallahi billahi alla worni farajunya gemmen worninya o me durunga terne katime a fulani o kuri yere wori hakami yere wori khayampo maga ori ke debere ko nimisi ono kitelo me kitunga ona yampa me maga nahanu ikhwan o yani waghibani المسلمون إخوة المؤمنون إخوة واغني يعني ميا خاوكوري كي أو يا غنتي دكاني كوغي بوتو أنياني كأنيان دونغني كأي كافام باي لبوم باي زوزو نيم باي ساندرا مونيم باي خالص لا كيمبي ساندرا مون نالا زوزو نالا نابوري كمي كنا نانتي أنا زوزو نبانه وتانان دي بنجا أنا قبيلة لمونجا أنا مبامبا نونجا anna silaminin gaja alla di naburen kina anna rono kube agan qabarono anna ala timun chorogo anna miskinon chorogo anna fuqarum pai anna chumpun choli anna qatin choli anna ngolinyate kumena ngana kara tirninde nanu ankamma kannan kalsim muru alla na daga tirndi gode surono ko gode berono ko ngana gumanda ga kini zuzuninga nantando de bengime anna qabila le mongume anyani kiya nyani fo gullenga anyani fo binnenga nyani fo gilenga anyani fo depenga alla mi ken ko farin mako anna daga sigi yawmal qiyama anyi me na burmurunte anna daga ro jahannaba tiken iblisa ganaro hadamare munga ani gare ke ko ina ya ga yambana ya gonkane bane sunti fo walla alla fare sallallahu alaihi wasallam ya garin cire o ga kebe kitana sira nabawiya yugore na maganti ti ya gare fera murun ya garin cire yugo walla kille kamma yugo ni di nyantindi ga me kono ya gare da ayugo ni di nyaimme an qibaren cu anna mugunda nyakenga legerunga kanin kere debun kere allo jambe nogonga soronda bonondi kenya no ona fay salama agire hakla la bekina allah faringa sallallahu alaihi wasallam hakla la siri allah di berekelle kinga hakla la nya sababu ya agiri sahaba nin kisi allah butenga anya sababu ya sahaba nin de allah dungen kita ida allah farin dungen kita adi ya garin cire na hakla lamuru adi wara killiya anna du korosi yagare hakla la yagare be ga murnu bani anna ghairi nyai bani danga an jonnan to ngai bani an ka aka palle manna magasu anna magaso ida anna magasangada anna nya hasiringa kendanga khairin chunan tenga kembani anti khairi mulla teineda anti mulla gubudo da anti mulla ngaginindanga anti mulla madanga anti mulla mpabadanga o metu kunde yagaru beni ga kannalla gundo ado bangenga angana hakla la muriya ga ngalla kille kagumanti kiyaba ngeke ni kiyawori anti nyana kundu angana nya kundu anke nakisi fulane nakisi ai hayare be ga yimbe londini yagare be ni ga fitina londini har ku gajamwa ku debu no ngadu ku qabila ni no yagari woni andi na kanen chiti iga telefoninga iga whatsapp ninga iga vocal ninga iga american kompitinana iga farancin kompitinana iga gabon kompitinana iga kongon kompitinana iga nokube fitinana hada mare muslimi nga nokusu sonin kallemme nga nokusu iga su fitinana iga su jare bini diga mun ngene ne katia amma wara gedi keko arinyati kiyai amma wara gedi kenya yagare nan kawanyana anga suqunu ku sahaba yagarwa emenyi fitina kuma abada emi fitina tarwijo abada ini fitina kerni abada ankina gana butu mogo wagini ngure anna digancire kita anna ko ankina la butella ga yankana wagini ngure aga jamabe kane aga na buti wure amere foni nyani anyanka pallema anyaka dunkoya anyaremme ana digame ko anga kinna tawjiuno anga walla kille be melika nunga sedena ndanga buku sefe fonuku asuse fena no nga yomal qiyama kun tawjihatu ni gatele sedandanga anga aljanna kitania qabadanga kina jambana anga nyokni kati wagninga
anga fayindi ni anno kuba anga tunanti no anki nay butu anke ngangen terembane murnu annanya ya kan sumbukutanai anna jambi maya anna jambi fabai anna jaba waxininga anna jamba sumpallemunga ya garu mani me ani yugo goro nya katanto ilenki agebe nyani ya garu mani me ani yugo nya sumpukutano ilenki ya garu mani me andaga yugo ngakla lambonondi ni kilumbogi koren kamma ni kilumbogi remun kamma na deberen dambenchu deberi yugoren jola ga tengeni ni kumbane gare kebe gana ko garagana kunyagaru di mo sorondi de jahannaba ni ta kan kitana iblisa di ko ati ke ni jamanya kitana i jamake sukare di batenga kulli murin bima kasabatirahin hada mare mangeri fofonya yomal qiyama anni ni dukaniya kasira ke manani mane wagi yagare angana terinka annanya yagare be ga hakla la sirekini yugonga angalle mun tawjiunu anga jalle moku maka ko yalle mun nanti ga jalle mun yani akoyi yan nanti kinani yani ndi yanga janga le muku takentoro no ga jangi le mun ngarati mei igana gore ime worni fi famu magalle mun choli katankina niya maga soli katambainiya ibainia magalle mun di sumpum pade ko ime maga dunge kenga abadanga de menga taagundini ando de menga taagunu ampa abade nyakundu ampa abade bokundu ada matugune awtin kama kelle melanto gorono kempa abaganti birena ga fosurno kem matugune koron kenan layde koron kenan lay gundo ado bangenga alla no korosina fo misendo fo barakatenga Allah subhanahu wa ta'ala ano korosina yu gore an kana maganya dundere anna maganya kawa dunte anna maganya sankunte Muhammad sallallahu alaihi wasallam woloru nyan qoran wolorunga Allah farendi du maganya kanda daga hakla la muriya kemaga kayuge be ani nonga jahalunda nga gemi dina ke famu igemi fini kutu ikunda nga na yagaren tirindi bane ke ngara muntenyane anna bogo anna daga khonne tirindi haranya kan qibare ando fota na soro tala ninga mushawara nga legerunga ini yagare ke taswiru na nya go nyai ini foto bure nya ko inanga ini foto sere ko inanga abadan da nya kan ta ko kompen no nga ani mulaqaso nga ke khalsinga qiyana nya tusenga amma ga dangi ke haname famu ken kam agana nya yagare nga na dangi lengi kana fallente haname mugu haname famu nche ko ni ke yagare an kana maga forankina kamankina gante ala gelantada annanki anya kenga kala lamuru fofo suwa anga nyinyo ko bono anga ne kata ganao ana hakla lamuru ana maganya ya garebe gatri mangani nyinyen to ngari ke me to ngadi mangani kake wara ke me to ngadi mangani wara de mun to ngadi anna kutunkuma o metu kunya garu duna natanya ni kunga juni dunai kunga junta al qiyamai oni do ya garubeni Allah subhanahu wa ta'ala iga Allah kallemuku iga golinyana tenu do kunyai yo gore magam palle ko anya kenga anga tele aray muru sella dun ko nya agebe antu soro nam maga anga aray muru angira nya garu nyai angu yalle man kompen no nga anti diga munada anti andanti gundana andanti masalanga hayro no mogobe haybaka kununga har daba nim pilinti dungene kenga Muhammad sunna feti kenga de Allah fare sallallahu alaihi wasallam wiya le mo fili hana giri dome hana gonu dome hana sogu dome hana fofonya dome ha gundo bane hana hinne meya hana me suturi hana me doro sere sunna maga ha gundo mugu wiya le magum posre ni kay Allah fare sallallahu alaihi wasallam amidu doro salama tirindinga salama ra ayuke anyara ayu sadidinga adi sahaba ninga ikutun to mekitunga doren to do mena ganga idi golle ke kinyani mallahu subhanahu wa ta'ala aga fatu nyani da sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam ta mison kara fale yimunci faladi sahaba ni yille kati madina ido nyagali yendaga na sababu nyamane Allah subhanahu wa ta'ala di ayin kandi يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا منافقين ورنيجي مانغا كيلينغا nantanda nga Muhammadu ando ku woriade oge mi ketirinda habatenga na burunya ni mene ni din korenya imene serenti ma ata sugari iga kebe ko ni la kinga do kebe gi sondo menga enta bana itina nanyam annan kafir gesi danga magadumi Allah wotu kebe gadu Allah ko metu nan kotini andi ku munafiq ni wor Madina kumme ni fino maga jamanu kumme ni fino maga
debun nogonga kanin nogonga silama gumpinga na giri isan kunwa enti dungene iga bangene munafaka gundanga kado sondongoti ntonyaniya Allah gano kisi Allah gano tanga Allah subhanahu wa ta'ala ari ayenyan kandi inna fatana laka fatahan mubina Allah fare nyagali asahabani nyagali Allahu akbar magarini liyudkhilal mu'minina liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana zalika ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الله أكبر مؤمن يعرون دو مؤمن يغبني يجدوني الله دي فارين قلنا الله تيميغري جنوبني خافري ميغرو الجنة نغونا كينيا نتاكسري كوتي تاكسري كيتي الله مغا تاكسري بيغا الله مغا الله سبحانه وتعالى ari kenya idanga هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما كريم بوغي بين الله مغا كم كري نين كري والله أجيبين الله مغا الله سبحانه وتعالى لحرما ينقندي محمد متونين دانا نقيرين محمد متونين دانا إيجي دوني الله دانا إيجي دوني فارين دانا Allah subhanahu wa ta'ala ari khairi kini muhammadu ari sahabaninga ridwanillahi alaihim hakite manne diminna liyaw to liya inyi mulla ni kitun kambo awa abu busairin agi yille kata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam agi urubaka maka kafirinin kosonga Quraishi nindi yugu filli wutu ni gai tindaga yugo kera gai na yilla ni katia keni nyidi bonudu ke safa idi gemme ke safa gemme ke begi sefe aba busairi ake nguru abu busairi urubaka makan ko maganan tenge madina agi jofa Allah fare sallallahu alaihi wasallam kafiri yugu ku filli igi tenge idagara gama Allah fare njonga Allah fare tidanga Abu Busairi danga ya Aba Busairin inna qad atayna haula liqawm ma qad alimta wala yaslu lana fi dinina al-ghidr wa inna Allah ja'ilun laka waliman ma'aka min al-mustad'afina farajan wa makhrajan fantaliq ila qaumika Allah farenti danga atanna tunan tori lay dunya kidimo safandi yille kati makai khanda Allah nyaga Allah na bugura kina ando sorobeni lampunto beni ga makka islami lampunto beni ga hanyang man katana ndalla nyaga malla gir bugura kina ay ati ya rasulullah atarudduni ila almushrikin yaftununani fi dini ati ya rafare ya Allah fare ani nyillan ni kati kafirini nyaba igimpitina nandina nga qala ya aba busair intaliq فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا أخرجه أحمد وابن هشام أتى الله فارندا صلى الله عليه وسلم الله فارنتي دغا ساغي الله ورني بورا قنيا أندو سلامي لامبونتوندا كين قطو صحابة نينكا ما يسنوتي كينغا سنو غوري صحابة نينغو إيوو Allah farengi ketike munye gore ke togo gore munyini maka kafirin nindanga Abu Busairu geri na yillandi kati kafirin ari manenya iga killenga iga dagana Allah subhanahu wa ta'ala adi sembe kine adi niye kine sado kengarini wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa awfi bi ahdi llahi idha a'adtum ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله سبحانه وتعالى لا يدوب أجنا السفا خد لا يدوك تيمان ده هر أجنا نعندو كافرين نعان ما كافرين بين أنت كافرين عند يوم القيامة نساغنيا ما جنبنا أنت كافرين عند يوم القيامة الله نبكنا أودي نمبتي جنبي دينا أودي نمبتي في دينا الله تلا يدوب أجنا تيمان أودي نعان أونا تيمان دي yogoni hujjandi dalile kafirin nyanangi gol nyani magay compagnie nga
angi khalisim peyni angi naburi angi fo su feyni golinya nyoko ngu feyni fofo su feyni maga mungu nandi kafirin kama nalla ni tolongon ta ko nyamulla anga kebe deberni jambe nyana Allah ntumulla farentumulla anga na deberi yomal qiyama andaga mogo aldegeru mogo antsorono kembarayno Allah rinantinde ya Allah gano gombi sahaba Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi laydu ke timmandi ado quraish naganga ada Abu Busairu wara daga na ado soroku indaga sasa ge jofe kille naganenga yugu ko filibe gi daga raga banenti banenda anke kafa ante bagani nawri mane kafa ndambenike ageti kafa bagani nokube Abu Busairu di kafa mbusu bakari baneke yunko lankutu bane nguru awuru adaga kata Allah faringa sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulullah ati anna tunanti an serekebe gi silama gura din ka palle mankari mbani an toko nya fayke Aba Busairi geri siga Allah faren kamma Allah fare sallallahu alaihi wasallam ata Allah fare ndanga ya Rasulullah wafati zimmatuka angeri lay dube udano kafirin na timme awanke me diga nyango le fayke wa ada Allah anka Allah geri haqqe ranka mandi kenkini aslamtani biyadil qawm andin kini ya nyeme fontan kamma wa qadim tanatu bidini ana uftana fi awanyi meri kafa ngutu ndi du defa ndi du de mandina kay merim pitina aw yu'ba sabi nanti sangana tinga gadi nyime ambarake ngandi keri fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam waylun umma masaru harbin law kana law ahad agar ken diga me mu Allah fare la ngari tunan Allah fare me dungeti golle ke min diga Allah fare ndan akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Daud al agere ken mugu nan Allah fare ngere ken diga me ko awurba ka Allah fare no ko magarin no ko be gatin sayful bahar gidi gore yana ga no ko Makka do Madina na ganga ado Makka Madina nan tinta nan ko to Makka aga kille kebe ya Quraysh ni ken killa wutu gatele jula gunga Quraysh ni bakati ken kille ayi gatele jula gunga awa Abu Busairu daga nonga ari ketaru no ko kita nonga keta taru nonga Abu Jandal bun Suhail bun Amr kebe fa bengeri koto Allah fare njonga na yillandi kati Makka ken kadi mugu awrubaka ari ke fa Abu Busairia awa lampunto beni ga Makka islami lampunto beni geri suraga ni nyanga mankata asuto ko wurnu bana garna Abu Busairi sagata donga awa ifanka di fankan kita wodi semben kita nya jamai idi kitunkini me Quraysh ninjila no beni gana bogu igatele shami igatele yokun qobo igana irini ni naburendi yokenchuregiya kafirin nin tuketa nanti geri laydu be deberi do Allah fare na nga ikunyan jambe yani fo burende beri wori ti serebe gana daga kati Muhammadu ya ananyile kati kunga ili tu ira nanti di golu burende beri serebe gana ri kati kunga ikunti kenyi landi kati Muhammadu idatu nanti Allah worni Muhammadu safa diminna lo Muhammadu akota me dimna ngabaka ku soro daga tagu killenga ijula ninga na idini ini yo kullegiya ina kunchoro keri ini daba ni mutunya banna goronga silami ni nyani on ditenge na Allah farenga odo makan kon katifia Quraysh ni manenya iluke iqaruge ilelle iti ya Rasulullah di faren kai kata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam sasa annatu nanto oku ogeri kebe deberi o ya mi gollen churondi sasa odunge sorobe ni gana urukatanga aniraga sorobe ne gana rikato ganiraga anchoronga aniraga sorobe ni gana urukatanga on taka sere yilla ni bawra anchorobe ni ga killenga Makka do Madina naga kundo kutoro ido na burumbonondi ido soron keri ido fofo sunyongai Allah fare sallallahu alaihi wasallam agete Abu Busairi langa akota daga Allah worni noyenya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu aw Allah de mandeli kenya nin terin kandano Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala agiri kebe nya Allah farenda yogore nyande adi munyi enkini adi seberi nyangada
adi kilu kini hakle be alaga fini nyillana aga kupana aga sahaba walla alla di farende ma ku bandini ku tammi ogeri ko ku sorogeri laydu bini ku tammi safa laydu suga do toxe nyani sahaba ni antini ifay meme ifay kerene diminna do toxe maka kala farendi ko ya nanti munyi nanti seberi afale ne khiriya hari wori allah subhanahu wa ta'ala gi noye benya islami ni ndanga abu busaidi gi yille allah farendi yilla ni na sababu nya kafirin nyani ga laydu nyani ndinaga yille ona maga jambe nonga sahaba ni chuno ibutumbono imeme abu busere jukramis aji kemisati ya rasulallah ani nyillandi kati sorobe ni gimpitina na sorobe ni ginyanga mankata na gilla jarabi ni dinan ati dangan nanya seberana laydu nyano dina nga laydu kenti mulanga jambene ande bi nyimenti jambene kay farenti jambene ado tongo ado khara oni mane kitana ke darsu no laydu ngana nyando sere suna anna ke laydu timmandi mpay ko nadan terin kandano kuru mahamudu nallato nadi sahabani laydu mbono yagalle mondo mena kanga angana yagare nyagi na laydu chukini yagare nyagi falle gida nyagarun nari sageni nari angeti da ngi dennew angeti da ngi nyana kundo kenta ka wanyana namba ngakla lankam ani nyini fabe ndikira ngaw ari kina ngati kiyai inan jamba inan pitina inan jarebi kunti simmana nanti kalima bane be ga kolo ya galle mundo mena ga yomal qiyamah malla ger kite ngutu sere suga do na hakle kitadi nterin kandano ko ngana do terin kandano wande khibaru ona mulondi wande khibaru furulle semede idaga ile sebe frontiere nga wande khibaru sere gebe nano gonyai emiduguta nan naga nen citi lemmenye gun khibare gida nyugu nyakkan khibare gida nyagaran ken naga nen citi tenya na suya angante khairi mulla sereda anga kebe mulla le nyagare nan qawa mulla wani le nyagare nda kani mulla khairin tuna nyan de men daga antu mulla tere tanada ya galle monde laydu lo ido mena nga alli anke de gurja kapalle monde laydu lo ido mena nga alli anke de gurja wo goro hana nya haklanto hana nya kilu gum yan terin kandano ngira nyugun adim pabani adil le nyugu kamaga nyade hagana ye gunde beri kamaga ya garen kamaga hasoronya hado ya garun nanga kenni golu burbur golu nger nyanga na shada anti dungeni anti fofo nyana nyakenda manganda gamma tindi manganda gangira nyagaren tindi alanti gemme yu gore nyime na fay an ngakengeni kebe gan kamma wajibi nyana kamma nan kawanya na nyakenda anya kenyi gandi a fetu fata a jara fofo nya nyakenda angana fo sirebe wor anna gonu anga ko na nyakenda nganda anna ko banna kini khagira nyagaru nyaga impose ni sageni nyaga impose ni kun sageni le nyagaru ikinan kaninga aganani sere gana impose kundunga nanti kulle nyagaru kine yagaru inti mulla fona nyangidanga adimi nanti nyemeni ya iyaga jangenga janga Allah fare sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum adiga mempai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsihi alli manan ka kunti mene kam angante khairi mulla anta nanda nga khairi mulla nyime bani andanga le munna nyafo le munna cege le munna magayanka ankenti mulla wandire munna cege ankenti mulla wandire munna nyanka e wandire munna nyafo hada mare malle mulla ante khairi kitana nan to angante khairi mulla wandire munda odi kenko miraran wa tikraran wajundi barasu megor keko ona laydu timme ona tongore munga ona ko yore munga nanti ke dina laydu timme nyai dina keni tongundi na nyai dina ke fiti jambe dina Allah subhanahu wa ta'ala adi ke annabi nyimme bangandi katoyi ado kunya muhammad motonu ona Allah tiga ona Allah nyaga Allah gero nya ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasul alaykum shahida Allah de ke khairi goro kunyo nyongo kudanga Allah do sugandi no nya muhammad motoninga no kanda na ke dina khore kinoyi ke dina megbe ganti dina ni nokon ke dina be do dina ganta bana ke dina be ganti gare mulla
ke dina be ganti jambe mulla ke dina be ganti gube mulla ke dina be ganta Allah kute mo masu mulla afo mi senda afo barakate gundo ado bange Allah giri ke dina kini serebe ado fo nyanganda horon ke nan lay gundonga horon ke nan lay bangenga horon jago fadde ono dina keraga ono dina ke khara annabi nyumu ke sira ona tu Allah fare sallallahu alaihi wasallam darsu be ga ke nogonga lenki sira ke no anti nyemene orri darsu ke durankiniya a darsu gebe nyen anti nyemene a darsu chudi qissanyani a darsu chudi nafanyani islami ngana ke darsu terinka angana golinyate manyi megera nafankita duna finanu sado kallengarina a ganani islama go islamini ogeri ke kera go kitumpillia Allah fare njukuni ado sahaba ni nyangollu agana ni tuano ngi kono mogobe tuano nga masala ngoda nga mogobe oga bakatia wallahu ga kebe otike kado de bumpai kado kanin pai kado do wakini na kampai kado do sumpalle mon na kampai soronya oy me durunya ga fitina lono do mena ganga ke telefon bogo abogo ti khairinya anna gara telefonga annan dinan tu telefonga anna waju den teringa telefonga anna la tu telefonga khairi duro nema duro kha telefonga yogoni magati subukuti endo ka kerendo debi kerenya telefonga yogoni maga ga filmandi ni bane ga soronya filmana iga soronya diga mungana na andi gana masalanga yogona duta hunde kembra di kitelle oken kama aga soron diga mungana na kenyi mana musibanda balaunga kota wonnan kitindoro mu kutami antele sigalla jonga ga sedenen kama nke imani okeketigi ala nke imani ke nokutigi nkama nke imani ke nokutigi e Allah antele foguma wadi manisranga anna daga legeri mine jahannaba andi kanin kara andi debun kara andi yoguni bagandi andi sumpunu kutu ke telefoni fogebe de berde adi yogube bagandi adi sumpu gebe kutu adi kagebe kara adi kompego be guruja adi gedi jikebe bono ndi nyemerante yogoni butu khafudo wani vocal nimbane batenga iga khairi be nyana igira nyagarunda idi kutu iganya na yakunda idi kutu iganya ni wari yugunda idi kutu iganya ni mani danga idi kutu iganya ni fabanida ida sukutu iga jikke goli sereke dambe chunyana saranga silindo sarambe sen konne agante khairi mulla sereda aga mulla ken khairi nambono haragana nyanga na fo muguya anken nan kawanya na surondindana islau zati beini anna surondindi surondo menaga almu'minuna ikhwa alla ni kenya mulla man ra'a minkum munkaran falyughayyiru angana fowori ken kama nga gantaka akhir kompenga fulane ga ke sure gore sunyana ndanga ngere ke bo kilube wara maga manya de maga sage kemya ngere si madina ken kenya mulla dinanti anna ken golle wutu tongu kebe ga tele de ben kara ken tongu na fante yo gare be ga de ben cigina alla ni kenya mulla an ken tongu kebe aga sumpun kutunu aga jikke monondini aga kanin karana aga yahunin gurjana Allah hajunti kenga Allah gano gomdi sahaba na sahaba gomdu ona sigi yere wakati li khiyendanga aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa atubu ilayhi innahu wa tawwabur rahim Allah geri kebero o worsa ngale gina kina keni kiyai sere kana fo kita diga mu kwa kama na yampo maga o yampa su maga Allah gana hinne kara furunga ni khabura ni noro igero sama ke barna nondi odi gatele ke fike barna nondi igero kuben to garna berekeria Allah ntinya fure igibugu musibaka Allah gano kuy men suroni no ko tanu Allah gano sebeti dina ke kama o murna Allah ma Allah gano kanda o bane fado sogodi na Allah gano di sukanda kote be go kama lenki le seme bo go kama odi kin Allah subhanahu wa ta'ala ono jonko ina bane abane an kato koto ku urgina abane an kati le semo kuba ko kama Allah gana ko le semo grindi aga na koto ku grindi gunne ado kaninga le mu ku khibare oni kina Allah telefoni nyana ku me telefoni filo lande fo bakame maga ya muqallibal qulubi sondomo ngalla be maga ga illa na mo be galinganda sabbit qulubana ala dinika Allah gano dore muku sondo mun cebeti di dina ke kama aga no kanda na kanda killen koy aga na tongu koy nanti tongu nyano ga sukere da bate aga na gare koy nanti gare nyano ga latono baka da batenga aga na golle no ndo da golle be gornya aljanna aga no latoni baka golle be gotinto ni himbenga kenya ni astaghfirullah wa atubu ila wa ghayra nyani kulsum jabira nambo giri magale ya gusela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khirindi foke 00227
80 36 11 17.